Last 8 laps. Ayun na. Last 8 laps. Last 8 laps. Archie Mapa, Chinek. Last 8, Asor, last 8. Mapa, Gagas, Last 8 laps. Malansa. Last 8 laps. Last 8 laps. Oh, mawala pa sa akin to, hindi ko naman magagamit to. Malakas pa boses ko rito eh. Ito na. Lalaro ka pala! Nangunguna si Last Asor. 7. Last 7 laps. Asor, Malansa, Archie, Manasa, Mapa. Kalya, Balloon, Oreste. Abay ka lang din. Arber. Ayan, ang dami mo nakuha. Archie Mapa. Archie Ayan, Mapa. nangunguna naman si Archie Mapa. Ugat ng dalawang, no? Rudy Malansa. Prestes, oh. Magawa putas. Last 6. Patay ni Kalya ang rangko. Last 6 na. Oo. Tawid na, tawid na. Okay dyan, delikado dyan. Gago mo na ako. Ay, si Idol, oo. Bibili. Ayan, si Rene. Tutukan kami ng camera ngayon. Swapping kami sa tutukan. 5 laps. Last 5 laps. Ayan, si Rene babanggay na ng bike. Bailon, Mapa. Kalya nagdadalag. Anay trangko. O sacrifice isa. Si William Ching. Si Arber nagpe-pacing lang. Tutuhugin mo na, Ber. Last 4. Kuya! Kuya, huwag ka dyan. Dito. Pasok kayo. Valdez. Yan, patay trangko. Ayan. Yan, dingin ba jam? Ayan, ang lapit lang oh. Last 4. Cortez. Ayan si Rex, may daladalang manok, kaya bumigat. Huwag didikit yan, may tari yan. Tayo, ha? Archie Mapa, kung mawala talaga. Ay, si Bailon pala to. Bailon! Agwat lang, agwat. Bailon, Estes. Last 3 laps. Oreste, nagdadala. Ayun yung nagdadala. Dikit mo yan, sacrifice. Kabol. Nakawala na si Bailon. Ay, si Maeng. Maeng! Last 3 ha, last 3 laps. Ayan na, si Rex. Ito na, hindi inabot si Bailon. Hindi na inabot si Bailon. Last Swak, 3 laps. Rich Bailon. Yan, yan ang bailo na mayaman. Likong 50 bailon. Kalya. Wala na, patay trangko na. Wala na. Isa. Bailo na yan. Dikit mo yan, magpapatay ng trangko. Patay ka dyan. Last 2, last 2. Last 2. Maeng, may pasahero ka. Last 2. Last 2 para kay Rex Cortez. Last 2 laps. Panay mo na, Rex. Ito na si Rich Bailon. Last na para kay Rich Bailon. Si
Sisimplihan lang ni Bailon yan, oh. 10 minutes hanggang. Patay Trangko, patay ni Jerry. 10 minutes. Stop. Ayan. Salaksakan na sila. 10 seconds. 10 seconds ang gap nila, ha? Sa. Ito na, makita natin. Rich Bailon. Rich Cortez. Bailon, champion. Bailon. Yan, oh. Sana may dalang manok yan, Mit. May dalang manok. Second, Malansa. Third, Mapa. Apat, si Oreste. Hindi, pangatlo si Archie. Pangatlo si Archie. Sige sa rito, eh. Last 8. Last 8. Lopar. Last 8 ba tayo? 8. O 7, last 7. Last 7. Sino yung sumimplan na yun lang? Hindi ko kilala yun. Labo lang. Marami na ako hindi Ah? kilala. Yung yun o. Ay. Kita na nakasip ng ano. Na well set. Tabi lang ha. Ayan na. Dahil pag ganito ilalaro ko. Mga promoli lang. Kuya Jerry, ganun tayo. Last 6 laps. Jeremy Torres. Peter Hidalgo. Ipin. Last 6 laps. Ayun siya, sa likod. Last 6 laps. Baka makalimutan niyo yung Habs ha. Ayun, oh. Arman. Abawag. Tabi. Ongoing ang race natin ha. Tumabi muna kayo. Tabi mo na, kuya. Last Peter, 5. Last Win. 5. Last 5. Sam Lopar at saka si, ano. Oh, meron pa Last rin dyan. 5. Last 5. Last 5. Nag-iensayo ka, nakaganyan ka. Practice ka dyan. Oo. Dapat nakapractice ka dyan. Yan nangyari sa akin nung, di ba may hams na kalate? Hindi ako nakatingin sa kalsada. Hindi. Last 5 ha. Last 5. Sasampa ko lang sa Last bisikleta. 4 tayo ha. Laro agad. Last 4. Sino pinasarpan? Si Ha? Ipin. Tubig lang yan. Hidalgo. Pag nasunog yan, wala na yan. Torres. Meron daw talaga. Last 4. Last 4. Last 4. Last 4. Last 4. Last 3 laps ha. Last 3 laps. Hidalgo. Ipil. Ipil. Jerwin. Torres. Overlap. Last 3 laps. Last 3 laps. Yon. Last 2 laps. Ayan, nagwat na si Peter. Last 2 laps. Kasunod si Win. Last 2 laps. Peter Hidalgo. Last 2 laps. Sino to? Sino to, Jer? Sino? Yun, sino yun? Peter Hidalgo, Torres, Ipin. Bullshit! Last 2 laps. Naka-jersey lang ng Rinald eh. Rinald talaga. Last 2 laps. Last 2 laps.
Last 2 laps, last 2 laps. Kaya na lang ng trangko yan. Overlap, tigil na ba? Baka makadisgrasya ka pa ha. Tigil na. Mahabol si Asor. Nakalaro ko na papilik. Parang hindi ko. Lumiligon pa! Lumiligon pa! O, dalawa na kayo dyan! Wiwin to. Wiwin yan, wiwin yan. Wiwit kasi nakaisa na sa kanina eh. Wiwin yan. 20-29. Yan na, wiwin na yun. Oh, mamaya na, ribat yan. Mamaya ito. Diyan ka muna kaya, diyan ka muna kaya, diyan ka muna. Oy! Konti! Galit na. Tabi, tabi, tabi ha! Ito na, ito na. Wiwin. Peter. Torres. Ayan na. Hidalgo. Ipil. 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 Mga pa to. Reynald. Rinald. Wala na. Diba, isa na lang. Jerry, ikaw ba yan? Ito, paglima. Kalya. 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 Sino yan, Rinald? Yet? Si Rinald yun? Anak ni Uka yun. Rinald? Oo. Panganay. Ano ko sa? Eh, anak ni Uka. Last 9. Last nine. 9 laps. Ito, Huli, no? Wala na. Pinoy May Totoy. abs, ha? Makalimutan nyo, may abs tayo ha. May abs, makalimutan nyo yung abs ha. May abs, last Binapaan ni 9. Totoy. Last 9. Kumunti kasi malang dito sa iwan agad, oh. Ayaw talaga magpahabol, eh. Agwat si Totoy. Inagwatan. Ayan na. Ang layo ng agwat. Agwat na si Totoy. Agwat, Toy. Oh, tabi, tabi, tabi. Last 8. Last 8. Last 8. Last 8. Agwat ng 60 meters si Totoy. Ikot agad. Bike, bike. Totoy, agwat na ng 100 meters. Last 7. Malayo, Toy, malayo. Last 7. Grupo nag-aabol. Last 7. Ang layo. Ayan, umangat na isa. Habol lang, gumalaw Last na 7. sila. Last 7. Last 7. Pogi, tabi muna, tabi muna. Susunod na kayo, susunod kayo. Tabi, sunod na kayo dyan. Last 6. Last 6 laps. Agwat, Toy, angat, Toy, angat. Ay, patay trangko. Patay trangko ni 7 Bayani. seconds sa pagitan. 7 Patay seconds. trangko ni Bayani. Last 6 laps. Last 6 laps. Last 120 meters, Toy, ah. 45 seconds. Last 5, last 5. Last 5, last 5. Last 5. Last 5. Last Last out, mga five. kamangga. Last 5. Last 5. Last 5. Last 5.
Nako, sasakyan oh. Bubuli. Si Bubuli. Ayan, si Bubuli. Agwat na naman si Totoy. Last 4, Toy. Last 4. 40 seconds sa isang ikot. 10 seconds sa pagitan. 10 seconds. 10 seconds sa pagitan. Tabi muna kayo, tabi muna. Makakadiscuss sa kayo. Tabi muna, tabi muna. Tabi muna, tabi, tabi ha. Last po. Toy, last 3, Toy. Last 3. 42 seconds ang isang ikot mo. Last 3 ba yan eh? Last 3. Last 3. 10 seconds sa pagitan. 10 seconds. Sino pa lima sa amin kaya? Sige. Kuya, sino pa lima sa amin? Sige, Ricky. Two. Gilid. Toy, andyan na si Bayani to. Last 2, last 2. Ayan, dikit na sila Bayani. Dikit na si Bayani. Ayan, nagabal ang grupo pero umagot pa rin Last sila. 2. Overlap, tigil na ha. Woo! Kaya nyo yun? Last 2, last 2. Overlap, tigilin na kay Bayan. Oh, tigil na, overlap. Overlap, tigil na! Overlap, tigil na ha. Yan, nagdikit na silang dalawa. Yan, didikit na yung breakaway. Oh, last lap, last lap. Dalawa na kayo dyan. Titirahan ni Tuto yan. Riremitayin ni Tuto yan. Hoy, matiman kayo! Panyihap. Yun. Mamaya na papasok ka. Dali, sandali ha. Galit na. Gwawala na. Sira na yung game niya. May upot tayo dyan. Ito, open mountain bike. Ito ang ating pinakabatang-batang participant. Ayan, no. Pinakabatang participant. Ay, mahiya kayo rito pag kayo tinalo na itong mga to. Ito yung mga tirador ng ano, ng mga senior class. Kaning lamig. Pag kayo tinalo na itong dalawang to, ewan ko na lang talaga sa inyo. Pag tinalo pa kayo ng dalawang yan. 15 laps din ha. Ayan si bro. Okay na, wait. 15 laps tayo ha. 15 laps. 15. 15 laps. Overlap, tigil ha. Tigil pa din ka, boss. Oh, facing tayo dito. Restart tayo dito ha. Restart tayo para sa... Ayan si Abayo, no. Si Abayo nag-aabang yung saunahan. Ano na ba? Boyet, si Abayo nag-aabang saunahan. Asan? I-start ni Abayo dyan. Kaya tinalo talaga naman maganda. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Tama yan. Restart. Restart yan, restart. Restart. 15 laps yan, guys. Babalik sila ulit dito. Abangan natin ang susunod na kabanata. Meron na tayo isang view. Ayan o. Tirador ng mga cellphone. Sumemplang pa. Ano na sa Kamangga TV mamaya. Ano po, anak ko? Ayan! Sige! Salaksak nyo lahat yan! Dito tayo, play safe tayo dito.
Safety tayo rito. Safety tayo rito. Open mountain bike, 15 laps. Last 40. Last 14 laps, breakaway dalawa. Totoy, isa. Last 14. May hams ha, may hams. Yung hams baka makalit. Ako kinakabahan sa inyo. Woo! Muntik na. Last 40. Hindi matatapos ang karena, wala sumisemplang rito. Nawala si Sai. Last 13. Last 13. Diretso. Saan? Agwat, dalawa. Totoy nangunguna. Totoy. Sai, habol Sai. Pangatlo ka. Ay, ah! Kalaban yan. Dinedelay. Talpas po. Oh! Spinning ah. Spinning sa karera. Di ba rin likod, hindi naman pagod. Last 12. Totoy. Last 12. Last 12. Tatlo na, breakaway. Iyon oh, dapang-dapa oh. Matigas yung cambio ni bro. Oh! Last 12. Last 12. Oh! Bayan, ingat! Last 12. Abay, may bibili. Yun oh. Dapat ganyan lang, chill lang. Last 12. Last 11. Last 11. Overlap, tingin na ha. Last 11. Ito, breakaway. Tatlo. Last 11. Inabot na ba? Ah, dumikit na si Peter eh. Ito na si Peter eh. Oh, dumikit na si Peter. Last 11. Last 11. Last 11. Bayan, may bibili! Abay, may customer. Oh! 11. Mag-overlap, tingin ha. Last 11. Last 11. Last 10. Last 10. Last 10. Overlap, tingin. Ito na, breakaway oh. Overlap. Overlap, tigil na. Last Noy, 10. tigil na Noy. Si Manalo ba yun? Ha? Oh! Last 10 na. Last 10. Seta tayo yun, no? Last 10. Last 10. Hindi ito masyadong mano kasi makapalang gulong eh. Sa road bike talaga. Maabot sa pader eh. Oo. Ang ganda, no? Last time. Para kay Pino. Last time. Noy, tuhog na ha. Ito na yun. Nanonood pa sila. Sila Peter, nanonood pa. Maya-maya pa. Oo, nanonood pa eh. Open mountain bike. Iyon. Sino nga yan? Tatayon, di ba? Utang ina. Pinipinahan ah. Last 8. Last 8. Oh. Last 8. Last 8. Oh, last 8.
Ito na, last 8, oy. Oh, yung nasa huli, yung mga tuhog na. Meron. Meron, men. Men, meron. Ay, shit. Saan banda? Overlap tinggal ha. Last 7, overlap tinggal. Yung bambo? Bambo? Baka anak niya ano yun ah, ni ano ah. Ni Pansipani ah. Okay na padala. Okay. Ni Jeff. Second, takang sigot nito. Ay, Maya dyan. Gas-gas lang yun. Binubuhat ko na nga yung bike eh. Okay lang daw eh. Ngayon, naramdaman niya na siguro yung sakit. adrenaline yun, kaya ganun sabi niya okay lang. Sa huli, ang Punta sakit sa nun. ano, okay lang. Yung bike ay yung Overlap tinggal, overlap. Bayon, andyan na si Orban, oh, sa likod. Last 6, Ikaw tinatao niyan. last 6. Ito, tatlo, breakaway. Ito na yun. Andyan, yung tatlo. Yung tatlo na to. Saka Ito, itong dalawang to. May to pa, dalawa. Dalawa na to. Oo. Dikit Joe. Si Tete pala yun eh. Oh. Si Tete. Dami nito. Pansipa. Lubos na nagpapasalamat Yun. po sa ating pang sport. Ang mga batang antipolo. Mula kay teacher. Pakalim lang. Kay Mero Kimbo. Kay Boselli na Batang taktak. Sa Treat Bike Shop. Si Peter Sagad. Pangapat na sana eh, sayang. Si Machete. Ronnie Si Rongman. At saka Bikers. si Boy Hart. Sa Baleng Stars. Siyempre si Boboli Boy, simple lang. JP. Si Francis B. Pinard. And Jersey. Luba. Yan. Yan tatlo na yan, mga bossing yan, mga bossing yung tatlo na yan. Ako, basabos lang. Ah. Ang pinakamagandang lalaki na Marikina, itong tatlo. Solid yan. Yan. Yan, eh. Oh! Nabati. Sumemblang si Bobole. Sumemblang si Bobole. May ginawa ka yata rito eh. Anong ginawa mo dyan? Rico yan? Tumama yung tignan ni Bobole. Bobole, ano? Pagkaramdam mo? Wala